ونرحب فخامة الرئيس الجمهورية الإمام خزال عثماني بن خير حفظه الله فليتفضل. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, j'ai tenu à être là aujourd'hui avec la première dame des Comores, Madame Ambari Davis, et en compagnie du gouverneur de l'île d'Nzouani, représenté par M. Afretane, les membres de tous, un moment fort de relations de fraternité, d'amitié et de coopération qui lie les Émirats Arabes Unis et l'Union des Comores. La remise officielle de ces deux centrales thermiques, réalisée grâce au concours financier du Fonds d'Abu Dhabi, constitue en effet une étape supplémentaire de l'amitié solide et de la coopération intense, exemplaire et fructueuse que les deux pays ont aussi développée au fil des années, notamment dans le cadre du mémorandum d'entente entre les gouvernements des deux pays. Et je voudrais ainsi, au nom du gouvernement et du peuple comorien, à mon nom personnel, exprimer ici notre profonde gratitude au peuple et au gouvernement émirati, et tout particulièrement au président, son Excellence, son Altesse, Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, et au prince héritier, Cheikh Mohammed bin Zayed, et à eux tous, que Dieu les protège. Je remercie le directeur général du Fonds d'Abu Dhabi, ainsi que Al-Mutajid Technologies, pour sa diligence et la parfaite exécution de ce projet crucial pour notre pays.
je réserve une mention spéciale à notre frère, l'ambassadeur Saïd Mohamed Mouchi, qui, depuis son accréditation aux Comores, s'est mis au service de notre pays avec conviction et efficacité. Même s'il a cité beaucoup, me sait dire que moi, c'est pas grave. La toute récente livraison par les Émirats du deuxième lot de 300 000 doses du vaccin qui va largement nous permettre d'accélérer la vaccination de la population comorienne et d'atteindre l'immunité collective d'au moins 60%, recommandée par les scientifiques et les autorités sanitaires d'ici décembre, Inch'Allah, témoigne de la solidarité agissante des Émirats arabes unis envers les Comores et du dynamisme de la coopération entre nos deux pays. Honorable assistance, les deux centrales thermiques qui nous sont officiellement remises aujourd'hui par nos frères, qui viennent s'ajouter à la centrale photovoltaïque de Pomoni, aux centrales hydroélectricité ou hydraulique de Bambao et de Lingoni, à la centrale installée à Fumboni et qui est déjà opérationnelle. Ainsi, le mix énergétique, thermique, solaire et hydraulique se concrétise progressivement. En effet, nous poursuivons la mise en preuve de la politique d'innovation technologique dans le cadre du plan commun émergent et conformément à l'accord mondial sur le climat et le réchauffement climatique, l'accord de Paris. Ainsi, le gouvernement et le ministère de l'économie, en particulier, et moi-même, nous nous employons avec nos partenaires au développement bi- et multilatéraux, en l'occurrence les Émirats arabes unis, à résoudre le problème énergétique chronique de notre pays avec la mise en service de nouvelles unités de production et la diversification vers les énergies renouvelables. Aujourd'hui, nous apportons à nous-mêmes une preuve concrète et supplémentaire de notre capacité de faire donner à la Sonelec, notre opérateur public, les moyens qui lui permettront d'atteindre l'objectif que nous avons fixé, qui est de fournir les cités à la population comorienne 24 heures sur 24. De cela, nous en sommes capables, tout comme nous sommes capables, Inch'Allah, de réaliser l'ambition nationale des Comores émergentes en 2030. Vive les Émirats arabes unis, vive l'Union Comore, vive la solidarité nationale. Je vous remercie. Atukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amyoka radhi ba abaha masenga jao abo ekomoje kauti yaboti ukapredaro predange van chema siku yaja ukatoma ndio dwarenga kanzwani hatuhun ekapreda haja ukatisiwa alhamdulillah mwenje tuka ekapreda katibanu otoroha halafu yesekrea miwanzwani mashallah basi hata gon ai preda wasili mashallah urengwa bampredaro halisiwi chodaza kamda parodis wekele urina mkemakini rekapreda gevanu rekakativanu ngamjoka no mwenje Eke kulode don tota bari wakati yeku renga ekanga mihunu omutifanya hardi harejesa tamelewa bokulode baramzi wangu de finesse ambaka il faut pas céder à la provocation parce que kuna shida ni provoquer bokulode watu kufonzwani watu kufua kumo hamara asaya na shukuru Mwenyezi Mungu na weyo haino wakati mbajojuha mnatoshukuria Mungu wakati do mwenje baki kauti mwenye shafshindi uju hakwende awengawe mnono ngono ngoshido uju sambahini wakati wakonga wandolele mapesa menji shagwali bawando wate haruma hili wadwasindika bake bandu haini na marulo niyo narishukurie yodo bana komoro baukaya
kainizi nuhana zimraji kama mbatabu shana mashade ukaya bajuto ukatabu mkuhaniyo no ila dehili ya haja wengi alhamdulillah ya Mungu ujwele nyezisa bango pande huo rijaban amadeli msaidia zamba rijaban haribayu mabao azali yoshulia akami ntujua 1 ntujua 2 ntujua 3 miezi mwede mtu basi ameshelewa mego moko dari wakumo wanduwa kaure maugoma habuji buji on mazade ndio kaure mazengo mazao mala habushi au bamba mwenje rizo katiyo rika oblige rinda hule grupu rizibahize haruma mvio akazi mandazi harumabedi gajola sakati winchi rizileha rija umenja ukaya ngwa hivenzi si hamanda bahasha ukaya zajirindi roha tirejeri jatundu enogole ilawu yowi ezajirindi ezajirindi rika oblige zena hena mnela wiyo renda hule grupu rizibahize haruma mvio rivehe nezi mwagale safari inu amamili ukarelewa kaa haini za ufanya no mwenje ubaki nikaye ehazindi yo kana mwishele babanu suwane damu mahamengi bagiandoana hanyu wajukaze ngao manazinu maudu wajitayarishe waone zijiriu eza fanyiha bokwako mori pia wajibi wao ngao mwajalia wabao alhamdulillah muna mwenjeze ngao ambao izwanzao shughuli yao na Mwenyezi Mungu na mbeza dokata wande na mkemakini wako mori yaka Mwenyezi Mungu tidhalimu inna Allah la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimuna bege mnabeza dokata hata Mwenyezi Mungu kanawisha bari hamba Mwenyezi Mungu alozeroho ngoga lozero wajina mkebakini riko hazini na made heli mzete vya zamba na tufanyeze hazi wasadore mahiyo gardo wafirika Mwenyezi Mungu kwa hizo watukufu wa Komori ni hadisi ya mwenja inu hadisi ya dunia kamili kwa babira ando wake mwenji hajaba hango mkako mwenja uliyaba haunu ngomenyao ya environment ndemana jabaka abanafa shabri ni hunde mwenje mbrachi boko na environment gojo karahisi yodo banu hajazi za bawre no vilabu abo jua ani jua hawe untujua ile jua ho untujua ka jua hawe mustadrande jua ka jua hawe abo ngabo yemachi hydraulique abo hate bahari bala yoto wa mwenje nyezi mbadalaze na imaizo ngasilizozo ntipia mbahibeza owe ungo yabo mbahibeze machinga wanu sha na mbezi opweniri rizamba jana harme environnement lewa inu ebanara jana legashi abdulasi salegashi gardoli satere kambabeze no mbezi opweniri ilile wa environnement hatuikani sikapati wanu 85 omwengena kanuo ukamwenje hydraulique hakuka tongo akabu wakausiha umwenjo wakauka wahe emaji haba hakauta kangu wapweniri omdoko tusi ebage upande huo izorambra jana amangronma na fahamu bahaini irtofanya zote ni durusi hisi wengine weinu ekamu upomu abemo do apemba hindu gando fanya taratibu ya ukabakele gashi wake gashi ya upi mgwaja aliye maudu ikegasi na umsiru mreapwe mri bangwanzo endea wahe hawenda fanyizitanda izo nuko dojiri izo kire kata ngania gantifanya shawo pande woko eza tukufa mzwani watu kufu wa Komori tizamba leo jumani na amini ye daula kabati wabira la lima ke daulati ardhi walatu wanadamu akawa wandona ardhi na lema tungo wana hata jaunda bahaimu
shadaula deka au yona nda mwashiriana enamna lazima ndo endelee yenda mbao ekari kubalo wangu yao na wenda tukabanu nake mjuani nake mgazija nake maore nake mmani tabiao ngurumishwa daula hatu ekari samani hari msaidia walaga jisaidia usosi pia tukufa kubali kweto tukufa komori omwenje uno ngonja mziani yawo tizambo bana lugha kikomo ya Kifaransa ngamzambo ngadonoti pia mshukurio wananyasi wa Emirat Arabuni na mremekoti akala alhamdulillah tedeiho bonavotewa rende mwanzatu Sheikh Muhammad bin Zaid handalika kaufungua harengeni hadi ya kujorsaidia hususan harmano wa umejenga yani ni data hata ni kama hivi kama Mungu bifanya msafara ofisieni red harments ya baraka hiyo ngadore jeina maruda benje kama hivi abana mwana bokao na ushukuru Mungu hauka enema hiyo mzingarinka kama sababu ile ndo sababu sheke sababu hilo hakana kuna neema hiyo ebagana mkebakini hakom saadaun simao bahi yebaki mandal yebaki Afrika za Vulba tizi njina makumbana njimbo tayari wasaidia harmafira huko jeun ekado mwenje wahowewu ekado mwenje wahemachi haudo mwenje urengwao barini habahawe hija izola mazikaye mkemakini bale gashi galdo utakambwa benze ne gazi kedohuja shekaija wakati hiyo ngajeje abo faida ya owana nwajuku wajoka kujekwa ngajale sisi ndo tatibu ya waisha amani na usalama rika wazima ya faida hiyo ijefa ya wana haki na mkemakini mfanye mtoze fatiha odoshida wale jibu wale jibu ka le gashirone aliye kambwa benze samnafsa hada alwa bandilo jinsi njuani wanga jamaa ndo mtu namdege badala hanga ndasu hada yeye zona mlabaka makalilo gazdapia bagana mkemake le gashiwa harwe bahari gazdapia na mkemake magaka na maana rekangilo ngasija rekangilo mali rekangilo njuani maore ilola hatu sontipia arwi ne bahari no ulanga ulawa hatu sontipia hadisi rahaba harme arwi ila sawa ne bahari lewemiji walona neema kana bahari waondoa lowe kama stabu na shukrani Mungu shailati hawe bahari ilata hawa hamna subutaso bari ya insharu wa bahari jabkela buzo kufaru ilahe daula basaba haini mahibulu wala ilahe daula kama wengi na mtoze fatha kandoka utanziani ya societe ya he wa ulozi ngani na mfira nuzuri fai ijo fai zentizahatu wako kwa tutu wa bahari ndini wahulizezo yone makuro niyo shaiyo okatizo kaindara lowe ya wakanamba ukekarda mji wa bahari riuseru husaho mji ilati ya hahe kamulaka ule wakati matabu Mugengaro mbangu na mayo tena iwasili ngezi mwashida wasulishe shaiza homenje ngasa harmenzi ya njema na shukurie rendeleye amzamu mzirejei haini mduge na dhamana omenje wajua uo kazo ndo ambao pano basi kama ndo akosu butendo akidize pano endeza hawezi ninye basi ranzile woo nyile maganti wa hizo mwezo Mbuna amini azali, mbuna mjibu, hawe mkubali, keka mkubali, hamvati kata mfatsa, pano soleni, rifauso ntipia, kando nina, ninga zida msuje, mtoka na baraka. Ile pano soleni ni makele, kambula mbwa imenyako yo shuli yado, yo hamwe ni makele. Hauwa slima, hauwa lamuntanya, hauwa kivete nsuju, hau mtsamundu. Sifubangu pia utasazamdu ya bwana rekani makele hada hau ya bili wakena mkemakini wakele wa inu za investis baziru zifanywao amtambo mwenje bale mkasora mwenje changa fanyao nugozi nji ziranga zifanywao ye daula simambiani nga mzile jei ye parol doka huifanya doka na mwari itami ye kamgwa benze doka ula mtamdu hata sima
karna uvongoni ya wanduka mahala fulani wajarifoti ititilwa karna uzanga ekanye dawe wafi raboti na tuvoti raudeo rautileya ebagale wa hima bezonzao shairu failahatu soti pia na tafadhali rida fika mbabeze ngam ameni watu kufadhwani ukaya gajoshira wasili ebage hamara saya ngam shukurio wanzani watu hamarasha ngam shukurio msaidie ngam shukurio isonele kiado kamamwe mwanao kaitoba dilisi hata ngam majale kashinde shesi mushakhiri kambale wala radisati jiseki rijati jihindini rija edese rijati jihindini rija mamwe rija mwema risino hata leo wasilisonele munajale ka indelezi na la khairi lidoka uribalia hata shinde riwasile kama Zimbabwe ebege hazifanya umujahidi haba hamba jali ya udoka kampanyar udoka bursar haba hanga we sita de basi hazifanya ile lazima ne manani ho club Santo ambeza club bweshele bayo siri hapo na milaye mujo usaidia ne manani ho ndo mali ndo alonga zita mkeba zima ngoja aliele wayinu emaru ndaria hunda harumwe menje ya injeze tele kama benze hafaida hakuti pia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.